Shalom semuanya, senang sekali bisa melihat saudara semua bergabung dengan kami di ibadah online RGM. Salam dari kami yang ada di Jakarta, Indonesia. Shalom everyone, it's so great to see all of you here with us again today in this RGM online service. Greetings to you all from Jakarta, Indonesia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Before we listen to the word of God, let us pray. Bapa yang di sorga, terima kasih buat malam ini kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Heavenly Father, we thank you for tonight that we can have the opportunity to hear your word tonight. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu itu hidup dan benar. Firman-Mu sanggup membawa pemulihan dan terobosan. We believe, Lord, that your word is alive and true, that your word is able to bring restoration and breakthrough. Kami percaya firman-Mu dapat memulihkan kami dan membantu kami untuk menjadi lebih serupa lagi seperti Engkau. We believe that your word can restore us and help us to become more like you. Biarlah malam ini kami bisa datang dengan kerendahan hati untuk menerima firman-Mu ini. May we come humbly before you, Lord, to receive your word tonight. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami meminta dan berdoa. Amin. Thank you, Lord. In your name we ask and pray. Amen. Malam ini tema kita adalah emang boleh tersinggung. Tonight our theme is, can we be offended? Nah, saya mau tanya, siapa di sini yang sedikit-sedikit tersinggung? Well, I want to ask, who here often gets offended? Kalau ditegur, tersinggung, biarpun tegurannya itu benar. Kalau nggak dipenuhi keinginannya, tersinggung. Kalau pendapat nggak terlalu dipandang tinggi, tersinggung. Kalau nggak diundang teman di pernikahan atau pesta apapun, tersinggung. Kalau nggak dipeduliin, tersinggung. Kalau dicuekin juga langsung tersinggung. Pokoknya dikit-dikit tersinggung. Whenever you're reprimanded, you get offended. Even if the warning is correct, if your wants are not fulfilled, you get offended. If your opinion is not highly regarded, you get offended. If you're not invited to your friend's wedding or any parties, you get offended. If your opinions are ignored, you immediately get offended. If you didn't get noticed and you were not given the attention that you desired, you immediately get offended. The main thing is small things like these happen and you instantly get offended. Setelah tersinggung, pasti ada beberapa reaksi yang keluar. Mungkin ada yang langsung jawab balik, berdebat, membela diri, ajak berantem hanya karena merasa benar. Gak mau ngobrol atau silent treatment. Entah itu sama pasangan atau saudara, dan bahkan ada yang mau memutuskan hubungan. Masih ada reaksi-reaksi lainnya. Yang lebih parah, ada orang yang tersinggung, simpan dendam, dan akhirnya melakukan hal yang di luar batas dan berdosa di hadapan Tuhan. After getting offended, there must be some reaction that comes out, right? Maybe some immediately get nasty or start to argue, to quarrel, and even fight with others to demand their rights. When offended, they may also refuse to talk, especially to their spouse, or give the silent treatment, or even break the relationship. There are still so many other reactions. What's even worse is there are people who get offended and they hold grudges and end up doing things that cross the line, meaning to cause harm to others and sinning against God. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, mengapa malam ini kita mau membahas tentang tersinggung ini? My beloved brothers and sisters in Christ, why is it important to discuss about getting offended tonight? Karena sebenarnya banyak sekali orang Kristen yang menganggap remeh dosa ini. Dan bahkan lebih parahnya lagi, banyak sekali orang Kristen yang tidak tahu bahwa tersinggung itu juga dosa. Because in fact, many Christians take this sin lightly, and even worse, many Christians do not even know that being offended is also a sin. Banyak sekali orang Kristen yang bilang gini, tersinggung dikit mah nggak apa-apa. Atau ada yang bilang, saya kan nggak salah. Ya pasti saya tersinggung lah kalau diperlakuin seperti begitu. Ada juga yang bilang, namanya juga perasaan. Tersinggung mah bukan masalah besar, asalkan gak sampai lewat batas saja. Pemikiran-pemikiran seperti inilah yang sangat berbahaya. There are a lot of Christians who say like this, it's okay lah to be a little offended. Or some say,
I didn't do anything wrong. Of course I'm offended if I'm treated that way. Some may also say, it's just a feeling lah, or just a reaction. Being offended isn't a big deal as long as I don't cross the line ma. Such thoughts like these are very dangerous. Tapi pertanyaannya gini, emang ada orang yang mau mengaku dirinya itu salah? Kalau sekalipun salah, terus dikasih tahu yang benar, pasti nanti habis itu malah membela diri. Bukankah manusia seperti begitu? But the question is there anyone who ever admits when they are wrong? Even if you realize that you did something wrong and then reprimanded to do what is right, you still end up defending yourself. Isn't that what our human nature is like? Malam ini kita akan sama-sama melihat bahwa Alkitab dengan sangat jelas mengajarkan kepada kita bahwa tersinggung bukanlah karakter Tuhan dan itu dosa. Kita yang mengaku sebagai orang Kristen sudah seharusnya belajar untuk tidak tersinggung dengan siapapun dan di dalam keadaan apapun. Tonight we will dive deep and see how the Bible teaches us very clearly that being offended is not a character of God and therefore it is a sin. We who claim to be Christians should learn not to be offended by anyone and under any circumstances. Malam ini ada dua hal yang akan kita bahas mengapa tersinggung itu dosa di hadapan Tuhan. Therefore tonight there are two things that we will discuss about why being offended is a sin before God. Hal pertama yang kita bahas adalah sikap utama yang pasti dimiliki oleh orang yang mudah tersinggung, dan itu adalah kesombongan. The first thing that we will discuss is the main attitude that people who are easily offended surely have, and that is pride. Jika ada yang masih bertanya, tapi kan tersinggung itu hanya emosi sesaat, apa sih salahnya? Hari ini kita semua harus tahu bahwa perasaan tersinggung itu muncul karena adanya kesombongan yang tinggi di dalam hati manusia. Ya, jadi saya mau ulangi, orang yang sombong hatinya pasti akan sangat lebih cepat merasa tersinggung. If some of you may still ask, but being offended is just an emotion that goes quick even. What's wrong with that? Today we all must know that the feeling of getting offended arises because of the inflated pride in the human heart. Let me repeat again. Yes, a person who is proud in their heart will surely be easily offended. Bukankah masuk akal jika memang benar bahwa kesombongan itu merupakan akar dari perasaan tersinggung itu? Ketika diomongin yang benar oleh pasangan atau orang terkasih tentang hal yang mungkin tidak kita sadari, langsung tersinggung. Kenapa? Karena menganggap diri paling benar. Tersinggung tuh muncul karena selalu merasa diri paling benar. Merasa diri paling benar ini muncul karena kesombongan. Wouldn't it make sense if it is true that pride is the root of feeling offended? When you are told the truth by your friends or even loved ones about your blind spot or a character flaw that you may not notice or know yourself, you are immediately offended. Why? Because you consider yourself most righteous and have no flaws in your character, correct? Being offended arises because you always feel that you are most righteous, and this feeling of self-righteousness arises because you are proud. Banyak orang Kristen yang juga mudah tersinggung atau merasa dihakimi ketika ditegur oleh firman Tuhan akan dosa-dosa mereka. Banyak sekali yang tersinggung akan firman Tuhan karena mereka gak memiliki keinginan untuk berbalik dari dosa mereka. Jadi banyak yang sakit hati dan tersinggung. Setiap kali firman Tuhan suruh tobat, mereka pasti bilang ini, firman Tuhan ini keras. Sudah ngerti kan saudara-saudariku, mengapa hanya orang yang sombong dan yang tidak mau bertobat saja yang akan tersinggung? Many Christians also get offended and they always feel condemned when they are commanded by the written word of God to turn from their sinful practices. The reason they feel condemned is because they have no intention of forsaking that sinful desires, and they feel very hurt and offended because whenever they are told to repent,
whenever they are told to repent because they will say it is too harsh. Can you understand now why only the proud and unrepentant people will get offended? Bukan hanya merasa diri paling benar saja, tapi beberapa orang juga merasa pantas diperlakukan dengan baik hanya karena status dan posisi semata. Karena status dan posisi itu, orang yang tersinggung pasti akan langsung respons, kamu nggak boleh ya ngomong sama saya seperti begitu, posisi saya lebih tinggi dari kamu. Ya biasa orang Konglo ngomong kayak gitu. Dan sudah pasti saya lebih benar, kamu harus menghargai pendapat saya, dan berbagai alasan lainnya. Not only do you feel you are the righteous ones, but sometimes you also feel that you deserve or you are entitled to be treated well just because of your status and position. Because of that status and position, people are offended and will immediately respond, you shouldn't talk to me like that. Or they will say, do you know who I am? My position is higher than yours. For example, if it's rich, or for example, Konglo, and of course, they will feel they are more correct. And you need to respect my thoughts. Such thoughts like that and various other reasons. Apakah sikap seperti itu bisa diterima sebagai alasan untuk menganggap bahwa tersinggung itu tidaklah salah? Is such an attitude acceptable as a reason to think that it is not wrong to be offended? Saya mau bilang seperti ini, mau Anda salah, mau Anda benar, apapun itu, kalau sudah tersinggung ya tetap saja dosa. Karena kesombongan yang menyebabkan Anda merasa tersinggung. Let me tell you this way. Either you are wrong or right or whatever it is, if you've been offended, it's still sin because that is your pride responding that causes you to feel offended. Matius pasal 18 ayat 3 versi AMPC berkata, dan berkata, sungguh aku berkata kepadamu, kecuali kamu bertobat, berubah, berbalik, dan menjadi seperti anak kecil, percaya, rendah hati, penuh kasih, pemaaf, kamu tidak akan pernah bisa memasuki kerajaan surga sama sekali. Matthew 18 verse 3 says, and said, truly I say to you, unless you repent, change, turn about, and become like little children, that is, trusting, lowly, loving, forgiving, you can never enter the kingdom of heaven at all. Tuhan sudah dengan sangat jelas berkata, hanya orang yang rendah hati, penuh kasih, pemaaf, yang hanya bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tentang rendah hati, apa sih hubungannya rendah hati dengan tersinggung? God has very clearly said that only the humble, loving, and forgiving people can enter the kingdom of heaven. Now regarding humility, what does humility have to do with getting offended? Orang yang rendah hati ketika menerima masukan, ketika dikasih tahu hal yang benar sewaktu melakukan kesalahan, ketika diajarkan sesuatu demi kebaikan, ketika difitnah sekalipun, pasti akan menerima itu semua dengan sikap yang baik. Those who are humble when they receive counsel, when they are told the right way of things, when they make mistakes, when they are taught something for their own good, even when slandered, will definitely welcome it all with a good attitude. Orang yang rendah hati pasti tidak akan tersinggung, walaupun mungkin orang itu memiliki alasan untuk membela diri. A humble person is one who does not take offense even though they may have reasons to defend their character and actions. Orang yang rendah hati adalah orang yang bisa diajar. Selalu melihat itu sebagai kesempatan untuk mengoreksi diri sesuai dengan firman Tuhan dan memperbaiki diri untuk menjadi orang yang lebih baik supaya bisa menyenangkan Tuhan dan bisa membawa berkat bagi orang-orang sekitar. People who are humble are the ones who will always be teachable. They are willing to take the opportunity to self-correct according to Scripture and improve themselves according to Scripture in order to please God
and to become a Christian that is a blessing to others. Serta orang yang rendah hati adalah orang yang juga akan melihat sisi terbaik dari setiap orang. And those who are humble will be more compassionate and will always be able to see the good side of every other people. Jika yang pertama adalah rendah hati, yang kedua di Matius 18 ayat 3 berkata penuh kasih yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Seperti apa sih orang yang penuh kasih itu? So the first thing is humility, and so the second thing from Matthew 18 verse 3 is to be filled with love or loving. So what is it like for someone to be loving? Alkitab mengatakan di 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7 kepada kita tentang kasih yang sesungguhnya. Kasih bertahan dengan kesabaran dan ketenangan. Kasih itu baik dan bijaksana, tidak cemburu atau iri. Kasih tidak menyombongkan diri dan tidak bangga atau erogan. Kasih itu tidak kasar. Kasih tidak mementingkan diri sendiri. Kasih tidak terpancing ataupun terlalu sensitif dan mudah marah. Kasih tidak memperhitungkan kesalahan yang tertanggung. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Kasih menanggung segala hal, terlepas dari apa yang datang, percaya semua hal, mencari yang terbaik dalam diri setiap orang, berharap dalam semua hal, tetap tabah selama masa-masa sulit, menanggung semua hal tanpa melemah. So the Bible says in 1 Corinthians 13 verse 4 to 7 to us about genuine love. It says, love endures with patience and serenity. Love is kind and thoughtful and is not jealous or envious. Love does not brag and it is not proud or arrogant. It is not rude. It is not self-seeking. It is not provoked nor overly sensitive and easily angered. It does not take into account a wrong endured. It does not rejoice at injustice, but rejoices with the truth when right and truth prevail. Love bears all things, regardless of what comes, believing all things, looking for the best in each one, hopes all things, remaining steadfast during difficult times, and endures all things without weakening. Bukankah pengertian kasih di sini itu sangat-sangat jelas? Kita yang telah diperintahkan untuk mengasihi sesama manusia perlu menerapkan kasih ini. Kasih yang sabar, tenang, baik, bijaksana, tidak cemburu, tidak sombong, tidak kasar, tidak terpancing, tidak mudah marah, tidak memperhitungkan kesalahan yang tertanggung. Ketika orang yang penuh kasih itu melakukan kesalahan dan ditegur secara baik, maka orang tersebut akan melihat tindakan menegur itu baik. Isn't the understanding of love here very, very clear? We who have been commanded to love one another need to apply this love. A love that is patient, calm, kind, thoughtful, not jealous, not proud, not rude, not provoked or easily angered, does not take into account a wrong endured. When a loving person makes a mistake and is properly rebuked, then that person will see that rebuking is good. Orang yang penuh kasih tidak akan marah, tidak akan kepancing emosinya, tidak sedikit-sedikit ajak kelahi atau debat, tidak akan menjelek-jelekan orang yang telah menegurnya. Dan Alkitab juga bilang bahwa Tuhan membenci orang yang suka marah-marah dan kasar. Orang yang mudah tersinggung dan marah tidak memperlihatkan kebenaran yang diinginkan dan dituntut oleh Tuhan. Yakobus 1 ayat 19 ayat 20 berkata, "Pahamilah ini, saudara-saudaraku yang terkasih. Biarlah setiap orang cepat mendengar, pendengar yang siap, lambat berbicara, lambat tersinggung dan marah. Karena kemarahan manusia tidak memperlihatkan kebenaran yang diinginkan dan dituntut Tuhan." Mazmur pasal 11 ayat 5 sampai 6 juga berkata, "Tuhan menguji dan membuktikan orang yang tanpa menyerah benar, tetapi jiwanya membenci orang fasik.
dan orang yang mencintai kekerasan. Kepada orang fasik, dia akan menghujani bara api atau jerat, belerang dan angin panas yang mengerikan akan menjadi bagian dari cawan mereka. A loving person will not get angry, it will not be provoked by their emotions, will not fight or argue easily, and will not badmouth those who have reprimanded them. The Bible says that God hates people who likes to be angry and rude. People who are easily offended and angry do not reflect the truth that is desired and required by God. James 1 verse 19 to 20 says, "Understand this, my beloved brethren. Let every man be quick to hear, a ready listener, slow to speak, slow to take offense, and to get angry. For man's anger does not promote the righteousness God wishes and requires." Psalms 11 verse 5 to 6 also says, "The Lord tests and proves the unyieldingly righteous, but his soul abhors the wicked and him who loves violence. Upon the wicked he will rain quick burning coals or snares, fire, brimstone, and a dreadful scorching wind shall be the portion of their cup." Yang ketiga, Matius pasal 8 ayat 3 juga berkata bahwa hanya orang yang pemaaf sajalah yang akan bisa masuk surga. Apa sih hubungannya tersinggung dengan kesombongan dan orang pemaaf? Thirdly, Matthew 18 verse 3 also says that only those who forgive will be able to enter heaven. So what does being offended have to do with pride and forgiveness? Orang yang tersinggung biasanya pasti akan langsung simpan dendam sama orang tersebut. Mulai ngumpat-ngumpat di hati sendiri. Walaupun yang merasa tersinggung itu benar dan orang yang menegur itu salah. Sulit sekali untuk memaafkan. Tapi sikap hati yang benar di hadapan Tuhan itu adalah memaafkan. Thirdly, what does being offended have to do with pride and forgiveness? So the person who is offended usually will immediately hold a grudge against that person, starting to swear or curse them even in their heart, even if the one who feels offended does right and the person who reprimanded them is wrong. But the right attitude of heart before God is to forgive. Kadang-kadang emang ada orang yang punya tujuan baik tapi cara menyampaikannya kurang tepat. Karena itu yang dikasih tahu langsung tersinggung. Kita sebagai anak Tuhan sudah seharusnya juga memiliki sikap hati yang memaafkan. Kenapa? Karena lihat tujuan yang baik dari orang itu lebih penting. Dan hanya orang yang tidak sombonglah yang akan mau memaafkan orang lain. Dan kenapa penting juga untuk memaafkan? Matius 6 ayat 14-15 sudah berkata, "Karena jika kamu mengampuni orang lain pelanggaran mereka, dosa mereka yang sembrono dan disengaja, Bapa surgawimu juga akan mengampuni kamu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang lain, memelihara sakit hati dan amarahmu sehingga mengganggu hubunganmu dengan Allah, maka Bapamu tidak akan mengampuni kesalahanmu." Sometimes there are people who have the good intentions, but their way of conveying them is not quite right. And because of that, those who are told are immediately offended. We as children of God should also have an attitude in our heart that forgives. Seeing the good intentions of a person is more important, and only those who are not proud are the ones willing to forgive others. So why is it important to forgive? Matthew 6 verse 14 to 15 says, "For if you forgive others their trespasses, their reckless and willful sins, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others, nurturing your hurt and anger with the result that it interferes with your relationship with God, then your Father will not forgive your trespasses." Bukankah sudah sangat jelas, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa sangat penting bagi kita untuk belajar memaafkan walaupun mungkin perbuatan dan perkataan orang lain bisa membuat kita tersinggung. Isn't it very clear, brothers and sisters in Christ? Why is it so important for us to learn to forgive, even though the actions and words of other people may offend us?
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, saya mau mengingatkan lagi kepada kita semua di sini atas firman Tuhan yang telah tertulis. Orang yang mudah tersinggung adalah orang yang sombong hatinya, dan orang yang sombong tidak diizinkan oleh Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Karena dalam hati yang sombong tidak ada kerendahan hati, tidak ada kasih, dan tidak memiliki hati yang memaafkan. My dear brothers and sisters in Christ, I want to remind all of us here again of the written word of God. People who are easily offended are people who are proud in their heart, and proud people are not allowed by God to enter the kingdom of heaven. Because in an arrogant, proud heart, there is no humility, there is no love, and there is no heart to forgive. Hal kedua yang akan kita bahas, mengapa tersinggung itu dosa, adalah tersinggung merupakan cerminan bahwa kita belum mengasihi sesama. The second thing we will discuss about why being offended is a sin is being offended is a reflection that we have not loved each other. Saya mau ulangi lagi sekali lagi. Tersinggung merupakan cerminan bahwa kita belum mengasihi sesama. I want to repeat again that being offended is a reflection that we have not loved each other. Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35 berkata, "Aku memberimu perintah baru agar kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua manusia akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jika kamu saling mengasihi, jika kamu terus menunjukkan kasih di antara kamu." John 13 verse 34 to 35 says, "I give you a new commandment, that you should love one another just as I have loved you, so you too should love one another. By this shall all men know that you are my disciples, if you love one another, if you keep on showing love among yourselves." Matius pasal 22 ayat 39 juga berkata, "Dan yang kedua itu seperti ini, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Matthew 22 verse 39 also says, "And a second is like it. You shall love your neighbor as you do yourself." Kok bisa ya se-ekstrim ini? Apa sih hubungannya dengan tersinggung? Masa iya kalau saya tersinggung berarti saya sudah tidak mengasihi sesama? So why is it so extreme? What does that have to do with being offended? Is it true that if I get offended, it means that I no longer love others? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, mungkin kita harus lihat kembali bagaimana sih kita bisa mengasihi sesama sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Bagaimana sih kita bisa mengasihi sesama dengan sikap hati yang benar dan tidak tersinggung? Before we answer this question, maybe we should look again at how can we love one another according to how God wants. How can we love one another with an attitude in our heart that is right and not offended? Cara pertama mengasihi sesama dengan benar adalah jangan pernah menganggap dirimu lebih bijak daripada orang lain. The first way to love others properly is to never think yourselves as wiser than others. Roma pasal 12 ayat 16 berkata, "Hidup rukun satu sama lain. Jangan angkuh, sombong, berpikir tinggi, eksklusif, tetapi bersiaplah untuk menyesuaikan diri Anda dengan orang dan berikan diri Anda pada tugas-tugas sederhana." Jangan pernah melebih-lebihkan diri sendiri atau bijak dalam kesombongan Anda sendiri. Romans 12 verse 16 says, "Live in harmony with one another. Do not be haughty, snobbish, high-minded, exclusive, but readily adjust yourself to people or things, and give yourselves to humble tasks. Never overestimate yourself or be wise in your own conceits." Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, salah satu alasan kenapa kita mudah tersinggung itu karena seringkali kita menganggap diri kita paling benar, menganggap diri kita paling bijak daripada orang lain. Dan gara-gara itu kita bisa merusak suatu hubungan kita dengan seseorang, merusak keharmonisan di komunitas. Kita malah diperintahkan untuk hidup rukun
jangan sombong, dan jangan pernah menganggap diri sendiri lebih bijak dari yang lain. As I mentioned earlier, one of the reasons why we are easily offended is because we often think ourselves as most righteous, think ourselves as wiser than others. And because of that, we can ruin our relationships with someone, ruin the harmony in our community. Instead, we are commanded to live in harmony. Don't be proud and never think yourself as wiser than others. Jika kita masih sering berpikir bahwa kita punya hak untuk merasa tersinggung atau berdebat hanya karena menganggap diri kita paling benar, maka kita masih belum mengasihi sesama, dan secara otomatis kita sudah melanggar perintah Tuhan. If we still often think that we have the right to feel offended or argue just because we consider ourselves as always right, then we still have not loved one another or loved others, and we automatically have violated God's commandments. Cara kedua mengasihi sesama dengan benar adalah bersikap lemah lembut dan memaafkan orang lain. And the second way to love one another properly is to be gentle and forgive others. Kolose pasal 3 ayat 13 versi AMPC berkata, bersikaplah lemah lembut dan sabar satu sama lain. Dan jika seseorang memiliki perbedaan, kekecewaan atau keluhan terhadap yang lain, siap saling memaafkan sama seperti Tuhan telah atau dengan cuma-cuma mengampuni kamu, demikian pula kamu harus mengampuni. Colossians 3 verse 13 says, "Be gentle and forbearing with one another. And if one has a difference, a grievance or complaint against another, readily pardoning each other, even as the Lord has freely forgiven you, so must you also forgive." Ya, orang yang mudah tersinggung biasanya simpan dendam. Terus tindakan yang keluar tuh pasti cuek, ketus, kasar, ngomong pun gak mau. Setelah itu terbentuklah sikap hati yang tidak mau mengampuni. Tapi sekali lagi, firman Tuhan berkata bahwa kita harus memiliki sikap lemah lembut, sabar satu sama lain, dan memaafkan. People who are easily offended will most often hold a grudge against the other person, and often their actions will also come out. Usually such actions are to be immediately ignorant, immediately curt and rude, refusing to say a word. After that, an unforgiving attitude is formed. But once again, the Word of God says that we must have a gentle attitude, forbearing with one another, and forgive. Lemah lembut di sini bukan berarti kita lemah, ya. Bukan berarti tindakannya yang lembut. Bukan berarti ngomong harus halus dan pelan, ya. Tetapi lemah lembut di sini artinya kita memiliki sikap yang rendah hati. Sikap yang sanggup dan bisa menguasai diri. Being gentle here does not mean we are weak. It does not mean that the actions we do or have are gentle. It does not mean that we speak softly or slowly. Being gentle here means that we have a humble attitude, an attitude that has the capability to control ourselves or have self-control. Kenapa ini penting untuk dibicarakan? Karena ada orang yang kelihatannya sabar dan lembut dari luar, tapi dalam hatinya gak sabaran, cepat sekali emosian. Maka dari itu mengerti sikap lemah lembut yang benar itu penting. Dan sikap rendah hati inilah yang akan menolong kita untuk tidak mudah tersinggung, tetapi malah membuat kita lebih sadar dan bisa mengampuni. Ya, mengampuni di sini artinya juga tidak menyimpan dendam dengan orang tersebut. So why is it important for us to talk about this? Because there are people who appear to be patient and gentle on the outside, but inside they are very impatient and quick to anger. Therefore, understanding this attitude of gentleness is really important. And it is this humble attitude that will help us to not be easily offended, but instead it makes us more patient and able to forgive. Forgiving here means forsaking all resentment towards that person. Konteks
Konteks memaafkan di sini bukan berarti Anda harus membangun kembali hubungan dengan orang itu lagi. Jadi bahkan menjadi orang asing bukanlah masalah sama sekali. Itu bahkan mungkin membantu saudara-saudari jarang atau tidak membenci orang tersebut lagi. Tapi yang paling penting, konteks memaafkan di sini itu ini. Memaafkan orang lain artinya tidak menyimpan dendam terhadap orang itu, sehingga pada gilirannya Tuhan juga akan mengampuni kita. The context of forgiving does not mean that you have to rebuild the relationship with that person again. So even to become a complete stranger is not a problem at all. That might even be helpful, as it is impossible to form any resentment towards a complete stranger. It's like pressing a restart button. As long as you and I remember the importance of forgiving others is plainly, simply not to hold a grudge against that person or be resentful of that person, so that in turn God may forgive us. Amsal pasal 16 ayat 32 berkata, "Dia yang lambat marah lebih baik dan lebih terhormat daripada prajurit yang perkasa, dan dia yang memerintah dan mengendalikan jiwanya sendiri daripada dia yang merebut kota." Proverbs 16 verse 32 says, "He who is slow to anger is better and more honorable than the mighty soldier, and he who rules and controls his own spirit than he who captures a city." Orang yang lemah lembut pasti akan benar-benar bisa menahan diri ketika situasi benar-benar jelek sekalipun. Tindakan dalam dan luar tidak membuat rugi orang-orang sekitar. Artinya apa? Artinya mereka nggak kepancing emosi. Mereka tidak membuat situasi mood orang-orang sekitar berubah hanya karena attitude-nya jelek. Mereka memilih untuk mengenyampingkan perasaan diri selalu benar. A gentle person would have a good self-control even when the situation is challenging. Their actions will not cause harm to the people around them. So what does this mean? Meaning that they are not provoked by their emotions and will not cause harm or hurt the people around them out of their own frustrations with their ill temper. They choose to deny their flesh and to effectively put aside the feeling of self-righteousness. Bukan hanya itu saja, alasan yang sudah pasti kenapa kita harus mengampuni itu karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengampuni kita secara cuma-cuma. Sang pencipta yang menciptakan kita aja rela mati bagi kita demi mengampuni semua dosa kita sebagai bentuk wujud kasih-Nya. Tapi kita sebagai ciptaannya kok malah sombong dan gak mau mengampuni yang lain. Not only that, the definite reason why we have to forgive is because God first has freely forgiven us. The Creator who created us willingly died for us to forgive us as a form of His love. But why are we, as His creations, are instead so proud and unwilling to forgive one another? Jika kita tetap tidak mau bersikap lemah lembut, tidak memaafkan, maka kita masih belum bisa mengasihi sesama dan kita telah melanggar dan berontak akan perintah Tuhan. If we remain unwilling to be gentle and forgiving, then we still cannot love one another and we have violated God's commands. Cara ketiga mengasihi sesama dengan benar adalah dengan tidak mengeluarkan kata-kata yang bisa menjatuhkan seseorang. The third way to love one another correctly or properly is to not speak out words that could tear others down. Efesus pasal 4 ayat 29 berkata, "Jangan biarkan bahasa yang kotor atau mencemari atau kata-kata jahat atau pembicaraan yang tidak bermanfaat atau tidak berharga pernah keluar dari mulut Anda, tetapi hanya perkataan yang baik dan bermanfaat bagi kemajuan spiritual orang lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kesempatan agar menjadi berkat dan memberikan rahmat, nikmat Allah kepada orang-orang yang mendengarnya." Ephesians 4 verse 29 says, "Let no foul or polluting language, nor evil word, nor unwholesome or worthless talk ever
come out of your mouth, but only such speech as is good and beneficial to the spiritual progress of others, as is fitting to the need and the occasion, that it may be a blessing and give grace, God's favor, to those who hear it. Kalau seseorang tersinggung ya, biasanya deh, pasti orang tersebut bakalan ceritain perasaan tersinggung itu ke orang lain. Semua kekesalan dikeluarin. Habis itu yang bercerita kadang-kadang akan melibatkan caci maki, kata-kata yang jahat, dan ujung-ujungnya berujung ke gosip. Dan hal ini sudah pasti tidak memuliakan Tuhan. Dan orang lain juga bakal tidak bisa melihat Tuhan lewat perkataan kita hanya karena perasaan tersinggung kita. When someone is offended, usually lah, for sure that person will tell other people about their offended feelings. All the fed up things are thrown out, and those who tell the stories oftentimes involve swearing, evil words, and in the end, it will end up as gossip. And this certainly does not glorify God, and the other people who is hearing it also will not be able to see God through our words because of our offended feelings. Jika ini yang pernah atau sering kita lakukan, walaupun kita merasa kita nggak salah dan berhak untuk membela diri, maka kita diingatkan sekarang untuk bertobat. Kita sudah seharusnya tidak membiarkan emosi kita, perasaan kita mempengaruhi apa yang keluar dari mulut kita. Jadi jika ini masih terjadi, maka sudah pasti kita masih belum mengasihi sesama dengan benar di hadapan Tuhan. If this is what we have ever done or often do, even if we feel we are not wrong and we have the right to defend ourselves, then we are reminded now to repent. We should not let our emotions, our feelings, influence what comes out of our mouths. If this is still happening, then it is certain that we still have not loved others rightly before God. Gampang sekali untuk berpura-pura untuk terlihat tidak tersinggung, terlihat tidak marah. Tapi bisa jadi hati penuh dengan amarah, penuh dengan dendam, penuh dengan pemikiran-pemikiran jahat yang ditutup rapat-rapat hanya karena tersinggung. It is easy to pretend not to be offended, but it could be that our hearts are full of anger, full of revenge, and so many evil thoughts that are tightly closed just because we are offended. Maka dari itu, 3 cara di atas tentang mengasihi yang benar di hadapan Tuhan sangat bertolak belakang dengan perasaan tersinggung. Kenapa? Karena semua dimulai dari hati yang benar. Hati yang tidak mementingkan diri sendiri. Hati yang benar akan menuntut kita ke pikiran yang benar, dan pikiran yang benar akan menuntut kita untuk melakukan tindakan yang benar. Dan semua yang benar hanya bisa dilakukan dan terlihat ketika Tuhan yang menjadi pusat kehidupan kita. Then from that, of the 3 ways above about true love before God are very much the opposite of feeling offended. Why? It's because everything starts from a true heart, a selfless heart. The right heart will lead us to the right thoughts, and the right thoughts will lead us to do the right actions. And all that is right can only be done and seen when God is the center of our lives. Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah dan peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dan di atas segalanya kamu jaga, karena dari situlah terpancar kehidupan." Proverbs 4 verse 23 says, "Keep and guard your heart with all vigilance, and above all that you guard, for out of it flow the springs of life." Firman Tuhan dengan jelas berkata, berhati-hatilah dengan apa dan siapa yang menjadi pusat di dalam hatimu. Pertanyaannya, apakah Tuhan sudah menjadi pusat kehidupan saudara-saudari? Atau saudara-saudari sendiri yang telah menjadi pusat kehidupan
di hati Anda. Karena hanya anak-anak Tuhan yang sejatilah yang akan menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan di hidupnya. The Word of God clearly says, be careful what and who is the center in your heart. The question is, has God become the center of your life? Or do you, brothers and sisters, you yourself become the center of your own lives in your heart? Because only true children of God will place God as the center of life in their lives. Anak-anak Tuhan yang sejati adalah anak-anak yang mau mentaati apa yang Tuhan telah perintahkan. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 berkata, dan dia menjawab kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ini adalah perintah yang agung, paling penting, utama dan pertama. Dan yang kedua seperti ini, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini adalah dua perintah utama yang harus kita patuhi. The true children of God are children who want to obey what God has commanded. Matthew 22 verse 37 to 39 says, and he replied to him, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind or intellect. This is the great, most important principle and first commandment. And a second is like it. You shall love your neighbor as you do yourself. These are the two main commandments that we must obey. Kita diminta untuk mengasihi Tuhan terlebih dahulu, dan setelah itu mengasihi sesama. Cara mengasihi Tuhan dengan benar sudah tertulis jelas di Yohanes pasal 14 ayat 15. Jika kamu benar-benar mengasihi aku, kamu akan menuruti, mentaati perintahku. Jika kita bilang kita sayang sama Tuhan, ya sudah pasti kita akan mentaati semua perintahnya. Apapun itu, suka gak suka, kita tetap harus mentaatinya. Termasuk menurunkan ego kita, termasuk untuk tidak tersinggung, karena tersinggung sudah melanggar perintah Tuhan. Jika kita mengasihi Tuhan aja sulit dan masih dengan setengah hati, bagaimana kita bisa mengasihi sesama dengan hati yang tulus? We are commanded to love God first, and after that to love one another. So how to love God properly is clearly written in John 14 verse 15. It says, if you really love me, you will obey my commands. If we say we love God, then we will definitely obey all of his commands. Whatever it is, whether we like it or whether you don't like it, we still have to obey it, including lowering our ego, including to not be offended, because being offended has violated God's commandments. If we still find it difficult to love or even love him with half-heartedly, then how do we love others with a willing heart? Fakta lainnya, tersinggung itu bukan hanya terjadi ketika kita mendengarkan apa yang orang lain katakan atau lakukan, tetapi tersinggung juga bisa terjadi ketika kita membaca atau mendengarkan firman Tuhan. Another fact, being offended doesn't only happen when we listen to what other people say or do, but being offended can also happen when we read or listen to the Word of God. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17 berkata, setiap kitab suci diilhami oleh Tuhan, diberikan melalui ilhamnya dan berguna untuk pengajaran, untuk teguran dan pengakuan dosa, untuk koreksi kesalahan dan disiplin dalam ketaatan, dan untuk pelatihan dalam kebenaran, dalam kehidupan suci sesuai dengan kehendak Tuhan, kehendak dalam pikiran, tujuan, dan tindakan, agar abdi Tuhan dapat lengkap dan cakap, diperlengkapi dengan baik, dan diperlengkapi secara menyeluruh untuk setiap pekerjaan yang baik. Sudah pasti akan ada saat di mana kita sulit menerima apa yang firman Tuhan katakan. Dan itu terjadi karena firman Tuhan tidak memberikan apa yang kita mau. Tidak hanya memberikan apa yang mau kita dengar, tetapi firman Tuhan diberikan untuk mendidik kita agar kita bisa menjadi anak Tuhan yang lebih baik setiap saatnya.
Another fact, being offended doesn't only happen. Sorry, we can straight up read to 2 Timothy 3, verse 16 to 17. It says, "Every scripture is God breathed, given by His inspiration, and profitable for instruction, for reproof and conviction of sin, for correction of error and discipline in obedience, and for training in righteousness, in holy living, in conformity to God's will, in thought, purpose, and action, so that the man of God may be complete and proficient, well fitted, and thoroughly equipped for every good work." Certainly, there will be times when you will find it difficult for us to accept what God's word says, and that happens because God's word doesn't exist to tell you what you want to hear, to tell you the things that make you feel good. It exists to educate us so that we can become better children of God every time. Tapi ada kabar baiknya. Ketika kita bisa menerima ajaran firman Tuhan dengan baik. Ketika kita sadar bahwa ya, memang benar apa yang dikatakan firman Tuhan. Ketika kita bisa memilih untuk menerima, taat, dan melakukan apa yang firman Tuhan katakan, kita akan melihat pemulihan dan terobosan dari Tuhan yang luar biasa. Pemulihan lewat damainya Tuhan, terobosan akan peneguhannya, bahwa karena Tuhan masih sayang sama kita, makanya Tuhan mau mengingatkan kita lewat firman-Nya, termasuk bahwa tersinggung itu dosa. But there is good news that when we can properly accept the teachings of God's word, when we realize that yes, what God's word saying is true, when we can obey and do what God's word says, then we will see restoration and breakthrough from God, outstanding recovery through God's peace, a breakthrough in affirming that because God still loves us, God wants to remind us through His word that being offended is a sin. Terus bagaimana dong cara prakteknya agar kita bisa menjadi orang yang tidak mudah tersinggung? So what is the practical application we can do day to day that can so we can become people who aren't easily offended? Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah milikilah pengertian bahwa tersinggung itu dosa. So the first thing we can do is to have the understanding that being offended is a sin. Kenapa ini penting? Karena kalau kita masih belum bisa terima kalau tersinggung itu dosa, maka kita tidak akan pernah bisa melakukan langkah-langkah berikutnya. Kalau kita masih ngotot bilang kalau tersinggung itu biasa dan bisa dimaklumi, maka sulit buat kita untuk bertobat dan berubah. Maka dari itu, kita harus dengan sepenuhnya bisa sadar dan menerima bahwa tersinggung itu dosa. So why is it important? Because if we still can't accept that being offended is a sin, then we will never be able to take these next few steps. If we still insist that being offended is a normal and understandable thing, then it will be difficult for us to repent and change. Therefore, we must be fully aware and accept that being offended is a sin. Kedua, cepat-cepat doa kalau perasaan tersinggung itu sudah hampir muncul. Kalau diri sendiri sudah sadar bahwa ada perasaan tersinggung, ya kita harus cepat-cepat doa, minta pertolongan sama Tuhan agar kita bisa menolak dosa tersinggung ini. Titus 2 ayat 11-12 berkata, "Karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa tidak selayaknya diperoleh, yang membawa keselamatan telah tampak bagi semua orang." Itu mengajarkan kita untuk menolak kefasikan dan keinginan duniawi, amoral, dan untuk menjalani kehidupan yang masuk akal, lurus, dan saleh, hidup dengan tujuan yang mencerminkan kedewasaan rohani di zaman sekarang ini. Firman Tuhan ini dengan sangat jelas menguatkan kita bahwa kita itu sebenarnya bisa menolak dosa kita dengan kasih karunia Tuhan. Jadi nggak ada lagi alasan bahwa kita nggak bisa lepas dari dosa ini. Nggak ada lagi alasan bilang ini hanya perasaan sesaat. Nggak ada lagi alasan. Saudara hanya akan dihadapi dengan dua pilihan.
Saudara mau menolak dosa ini atau mau terlibat dengan dosa ini? Secondly, quickly pray when you feel that you are about to get offended. If you yourself are aware that you are starting to feel offended, then the next thing you have to do is to quickly pray. Ask God for help so that we can reject the sin of being offended. Titus 2 verse 11 to 12 says, "For the remarkable and undeserved grace of God that brings salvation has appeared to all men. It teaches us to reject ungodliness and worldly immoral desires and to live sensible, upright, and godly lives. Lives with a purpose that reflects spiritual maturity in this present age." This word of God clearly encourages us that we can actually reject our sins by the grace of God. So there's no longer any reason why we cannot be free from this sin. There's no more reason for us saying that being offended is just a feeling. You'll only be faced with two choices. You either want to reject the sin or you will fall into the sin. Ketiga, cara prakteknya matiin daging tiap hari. And thirdly, to deny our flesh and sinful desires every day. Ingat saudara-saudariku, perasaan tersinggung ini ada karena rasa kesombongan yang ada di dalam setiap hati kita. Pernah mendengar orang bilang gini, setiap orang pasti ada ego masing-masing lah. Tapi apakah ini artinya kita bisa pakai sebagai alasan untuk tetap tersinggung? Justru kalau kita udah sadar, kita tahu kalau setiap kita punya ego masing-masing, ya harus makin kuat alasan kita untuk matiin daging kita. Matiin daging untuk selalu merasa membenarkan diri. Matius pasal 16 ayat 24 berkata, kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika seseorang ingin mengikut aku sebagai muridku, ia harus menyangkal dirinya, mengenyampingkan kepentingan diri sendiri, dan memikul salibnya, menyatakan kesediaan untuk menanggung apapun yang akan datang, dan mengikuti aku. Percaya kepadaku, mengikuti teladanku dalam hidup, dan jika perlu menderita atau mungkin mati karena beriman kepadaku. Bukankah sudah jelas, saudara-saudariku? So remember, my brothers and sisters, this feeling of being offended happens because of the pride that we have in our hearts. Have you ever heard people say this, that everyone has their own ego lah? But does this mean we can use this as an excuse to be offended? Precisely because we are aware that each of us has our own ego, yes, then it should be a stronger reason to deny our flesh. Denying our flesh of wanting to always justify ourselves. Matthew 16 verse 24 has said, "Then Jesus said to his disciples, if anyone wishes to follow me as my disciple, he must deny himself, set aside selfish interests, and take up his cross," expressing a willingness to endure whatever may come and follow me, believing in me, conforming to my example in living, and if need be, suffering or perhaps dying because of faith in me. Hasn't it been made very clear, my brothers and sisters? Apakah gampang untuk melakukan 3 hal di atas? Tentu saja tidak. Dan makanya harus dilakukan setiap hari dengan penyertaan kasih karunia Tuhan. Is it easy to do these 3 things? Of course not. And that is why it has to be done every day by the grace of God. Saya bisa berbagi firman Tuhan seperti hari ini karena saya dulunya orangnya sangat mudah tersinggung. Dan sampai sekarang saya harus matiin daging saya setiap hari agar tidak jatuh akan dosa ini. I can share the word of God this way because I used to be someone who was very easily offended. And until now, I must continue deadening my flesh every day so I will not fall into the same sin again. Kalau orang lain bilang pendapat saya itu kurang, saya udah tersinggung. Kalau orang udah negur saya langsung tersinggung. Habis itu saya nggak mau lihat dan bahkan ngomong sama orang itu aja saya nggak mau. Kalau orang zaman sekarang bilangnya itu kasih silent treatment. Parahnya lagi, ya saya masih bisa membenarkan diri dengan bilang kayak gini. Ini kan aku, sikap aku emang gitu. Apa boleh buat?
ini paling kacau, saudara. Sama sekali tidak benar. If anyone said my opinion was lacking, I would have been offended. If there was anyone who reprimanded me, I would have instantly been offended. And after that, I wouldn't want to see them or even talk to that person. The saying nowadays is probably to give the silent treatment. Even worse, I could still justify myself by saying, well, that's just me. That's my attitude. What can I do? It was really messed up, truly a terrible character. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, saya mau mengingatkan bahwa membenarkan perasaan tersinggung itu sangatlah berbahaya. My beloved brothers and sisters in Christ, I want to remind you that justifying our feeling of being offended is very dangerous. Kalau saudara membaca berita di Indonesia, saudara akan melihat bagaimana kasus pembunuhan sering terjadi karena si pembunuh merasa tersinggung dengan perkataan si korban. If you read the news often in Indonesia, you will see how a lot of murder cases occur because the killer felt offended by the words of the victim. Perasaan yang mungkin saudara sering anggap sepele, akhirnya melahirkan sebuah dosa baru, dosa marah, dosa dendam, dosa pikiran jahat, dan akhirnya tindakan yang jahat juga. Dari tersinggung menjadi amarah, dendam, rencana jahat. Hati-hati, saudara, buang cepat-cepat perasaan tersinggung ini. Seperti yang telah tertulis di Yakobus 1 ayat 15, kemudian keinginan jahat ketika telah dikandung melahirkan dosa, dan dosa ketika dewasa melahirkan kematian. Berhati-hati dan bertobatlah. It all starts with a simple dislike that will become resentment and discontentment. This feeling that you may often take for granted eventually gives birth to a sin. From offended to anger to revenge and finally evil plans. The sin of anger, the sin of revenge, the sin of evil thoughts, and finally the evil actions. Be careful with feeling offended, brothers and sisters. Get rid of this offended feeling quickly, as it is written in James 1 verse 15. It says, then the evil desire, when it has conceived, gives birth to sin, and sin, when it is fully matured, brings forth death. So be careful and repent. Jika saya mengaku diri sebagai pengikut Tuhan, jika saya mengaku sebagai anak Tuhan, maka saya harus menyangkal atau mematikan keinginan diri saya sendiri setiap hari. Keinginan untuk merasa benar, keinginan untuk tidak dipandang rendah, keinginan untuk tetap berpusat dengan perasaan dan emosi saya, keinginan untuk merasa tersinggung. Perasaan-perasaan seperti inilah yang harus saya tinggalkan. If I claim to be a follower of God, claiming to be a child of God, then I have to deny or kill my own flesh or my own selfish desires every day. The desire to feel right or self-righteous, the desire to not be looked down upon, the desire to stay centered with my own feelings and emotions, the desire to feel offended. These feelings are what I have to leave behind. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, saya tahu untuk meninggalkan kebiasaan mudah tersinggung ini tidaklah mudah. Tapi itu bukan atau tidak boleh kita jadikan sebagai alasan untuk mengizinkan perasaan tersinggung ini memasuki hati kita. Sampai hari ini, sampai saat ini, saya juga masih harus terus-menerus melawan keinginan daging saya untuk tetap tidak mudah tersinggung. Kalau tersinggung pun itu sudah ada, saya harus belajar untuk cepat-cepat minta ampun kepada Tuhan. My beloved brothers and sisters in Christ, I know to leave this habit of being easily offended is not easy. But that does not mean we should ever allow or even let this offended feeling comes and corrupts our heart. Until now, I still have to constantly fight against my fleshly desires to remain not easily offended. Even if I am offended, I must quickly ask God for forgiveness.
Saudara-saudariku, kita sudah melihat bagaimana tersinggung ini dosa. Tidak bisa dianggap sepele. Tersinggung bisa melahirkan dosa-dosa yang lebih gawat dan bahayanya jika kita tidak dengan segera menghentikannya. Brothers and sisters, we have seen how being offended is a sin and it cannot be taken lightly. Being offended can give birth to more and more serious and dangerous sin if we don't stop it immediately. Jika malam ini saudara disadarkan lewat firman Tuhan bahwa tersinggung itu dosa, bahwa tersinggung itu nggak bisa dianggap sepele, bahwa tersinggung itu bisa melahirkan dosa yang lebih besar, dan tersinggung itu sangat tidak benar di hadapan Tuhan. Maukah saudara membuat keputusan tegas untuk bertobat? If tonight you are made aware through God's word that being offended is a sin, that being offended cannot be taken lightly, if being offended can give birth to a bigger sin, and being offended is not right in the face of God, will you make a firm decision to repent? Jika saudara benaran bilang di hati saudara, ya saya mau bertobat, maukah saudara tetap dengan setia dan tekun melewati setiap proses yang ada? If you, brothers and sisters, really want to repent, you want to say yes in your heart, then will you remain faithful and diligent through each and every of this process? Saudara-saudariku, saya cuma mau mengingatkan bahwa kita diciptakan oleh Tuhan untuk memuliakannya dengan seluruh kehidupan kita, termasuk perasaan, emosi, dan pikiran kita. Dan perasaan tersinggung ini sudah tidak memuliakan Tuhan. Brothers and sisters in Christ, remember that we were created by God to glorify Him with all our lives, including our feelings, emotions, and thoughts. And this offended feeling is no longer glorifying God. Biarlah Roh Kudus sendiri yang akan menginsyafkan saudara malam ini. Let the Holy Spirit Himself convict you tonight. Ini adalah sharing dari saya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. This is sharing from me. Thank you and God bless. Okay, thank you Pastor Steph and William for this powerful and fantastic message. Terima kasih Pastor Stephanie dan William, sungguh adalah suatu khotbah yang sangat luar biasa. So we don't know why the internet went out, but here we are again. Ya, ini pasti ya gangguan spiritual. Tidak tahu kenapa tiba-tiba sewaktu kita mau ngomong kita ditendang keluar oleh Zoom. We also want to thank our dear sister Catherine for such an anointed time of worship. Juga terima kasih Saudari Catherine, sungguh suatu pujian yang sangat luar biasa. So brothers and sisters, it is so important for us to understand this message. Jadi saudara-saudariku, pesan malam ini sangat penting untuk setiap kita benar-benar mengerti. In case you're wondering why I say that, mungkin saudara berpikir atau berkata sedemikianlah, kenapa ya, apa sih pentingnya? I just want to remind you that your salvation depends on it. Nah, saya mau ingatkan sekali, keselamatanmu ada hubungannya dengan yang satu ini loh. I just want to highlight one point again. Saya cuma mau tekankan satu poin lagi. Many of us, the reason why we continue to get angry and offended is because we are not afraid. Banyak sekali kita itu walaupun udah Kristen ya, tetapi masih suka marah-marah, masih suka tersinggung. Apa sih penyebabnya? Sebetulnya penyebabnya adalah kita tidak pernah takut. Why are they not afraid? Kenapa sih tidak pernah takut? Because they don't know the consequences and the severity of the consequences. Sebab banyak orang yang tidak mengerti betapa dahsyat akibat dari amarah dan tersinggung itu. I'm sure many of us have heard all these verses that Pastor Stephanie has shared with us tonight. Saya percaya ya, setiap orang pasti sudah mendengar, bahkan mendengar ulang-ulang semua yang sudah Pastor Steph bagikan malam hari ini, yaitu firman-Nya dan ayat-ayatnya ya. But why is it that so many Christians still
have no issues or concerns about being angry and getting offended. Tetapi juga dengan nada yang sama, banyak sekali Kristen tidak pernah serius untuk merubah rasa marah-marah dan tersinggung, dianggap biasalah ini. So I just want to take this opportunity to highlight one point or one verse to show each and every one of us here the consequences of our disobedience. Jadi saya cuma mau kasih satu poin yang sangat penting untuk menunjukkan kepada setiap kita konsekuensi dari ketidaktaatan kita. As Pastor Steph mentioned earlier in Matthew 18:3, Seperti yang sudah Pastor Steph sampaikan tadi di Matius pasal 18 ayat 3, those who do not practice humility, gentleness, kindness, and forgiveness, bagi orang yang tidak mempraktekkan rendah hati, lemah lembut, saling mengampuni, they will never enter into heaven. firman Tuhan berkata mereka tidak akan mendapat bagian di kerajaan surga. Okay, in case you didn't understand, let me just repeat it one more Oke, time. saya ulang sekali lagi ya, mana tahu masih belum dengar dengan jelas. If you are not humble, Jikalau engkau tidak rendah hati, that means full of pride and arrogance. artinya masih begitu sombong dan arogansi. If you are not gentle, Jikalau engkau tidak lemah lembut, if you are not forgiving, jikalau engkau tidak siap dan selalu mau mengampuni orang lain, if you're not kind and loving, jikalau engkau tidak baik hati, engkau tidak memiliki kasih, Jesus promised you. Yesus berjanji loh kepada setiap kita. This is a promise. Ini janji Tuhan juga loh. You will never enter Engkau heaven. tidak akan mendapatkan kerajaan surga. Many Christians I speak to, Banyak sekali Kristen yang mendengar ini, yang sudah saya sampaikan ini. when I ask them, Sewaktu saya tanya kepada mereka, do you think on Judgment Day you will be able to give account and then enter into heaven? apakah di hari penghakiman nanti, apakah engkau yakin engkau bisa lolos? Everyone answer the same way. Banyak sekali orang-orang yang menjawab dengan hal yang sama. Yes, Pastor, I'm saved. For sure I will enter heaven. Jawaban mereka, iya pastor, aku yakin pasti aku masuk surga. But the minute I show them Matthew chapter 18 verse 3, Tetapi setelah aku menunjukkan kepada setiap mereka Matius pasal 18 ayat 3, suddenly their face changed. tiba-tiba mereka kaget. They said, oh, you mean if I do these things, I won't enter heaven? Dan mereka mulai bertanya, maksudnya kalau aku tidak taat kepada yang ini, aku tidak akan masuk surga? I said, yes, this is exactly what is written in scripture. Jawabanku adalah, iya, bukankah ini sudah tertulis di firman Tuhan? So even if you don't believe, Jadi saudara, mau itu kita percaya atau tidak, even if you don't accept mau what itu is written, kita mau terima, bisa terima atau tidak, even if you insist, no, I'm already saved, I will enter heaven. mau itu kita ngotot, enggak pokoknya aku udah terima Yesus, aku pasti masuk surga. It doesn't matter what you declare, believe, or proclaim. Itu sebetulnya tidak peduli apa yang engkau ngotot, apa yang engkau percaya, apa yang engkau ngotot. Whatever is written must come to pass. Sebab firman Tuhan berkata, apa yang sudah tertulis di firman Tuhan, sedemikianlah itu akan digenapin di dalam kehidupan And kita. Jesus promised all of his children. Dan Yesus juga berjanji kepada setiap anak-anaknya. Because Jesus is the Word and he is God. Sebab Yesus juga adalah firman dan Yesus juga adalah Tuhan. Those who are not humble, Orang-orang yang tidak rendah hati,
who are not loving, orang-orang yang tidak mengasihi, who are not kind and gentle. orang-orang yang tidak baik hati dan lemah lembut, And if you're not forgiving, orang-orang yang tidak pernah mau mengampuni orang lain, still bearing resentment and hatred, selalu penuh dengan amarah, dendam, dan benci di dalam hati, always quarreling and fighting with your selalu spouse, berantem dan bertengkar terutama dengan pasanganmu, if you do not repent, jikalau engkau tidak bertobat, you will not enter engkau heaven. tidak akan mendapatkan kerajaan surga. So my friends, Saudara-saudariku, I hope this message is very touching for you. saya berharap pesan Tuhan malam ini menginsyafkan. Why do I say touching? Kenapa saya berkata menginsyafkan? Some might even say it's threatening. Why touching? Ada yang berkata ini kok kayaknya ngancemin aku ya. Kok bisa membuat hatiku diinsyafkan atau tersentuh? If God does not love us, Jikalau Tuhan tidak mengasihi kita, He will not reveal the truth to us. Dia tidak akan memberitakan kebenarannya kepada kita And semua. out of His kindness and mercy, Dan oleh karena belas kasihan dan kebaikan Tuhan, we shall be saved by the truth in His written word. kita akan diselamatkan dengan kebenaran firman-Nya yang mutlak. That is why it is touching. Makanya saya bilang firman ini sangat menyentuh hati dan bisa menginsyafkan setiap kita. And that is why we must be grateful. Dan oleh karena itu kita harus mengucap syukur kepada firman Tuhan. And none of us here will feel offended. Dan saya percaya tidak ada di sini yang tersinggung akan firman Tuhan, kan? None of us here dare to feel condemned. Tidak ada juga di antara kita yang akan merasa tiba-tiba terhakimi oleh firman Tuhan. Because we know the correction from the word of God brings life. Sebab setiap kita tahu didikan Tuhan lewat firman-Nya membawa kehidupan bagi setiap kita. And I believe all of us tonight, we are very Dan blessed. saya percaya malam ini setiap kita sangat diberkatin. Shall we pray? Ayo sama-sama kita berdoa. Father, we thank you for your presence that is always with us. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu yang senantiasa bersama kami. We thank you that you are always merciful. Terima kasih Engkau selalu begitu penuh dengan belas kasihan. You never fail to remind us again and again and again. Engkau selalu sangat sabar untuk mendukung kita terus-menerus untuk bertobat. It is because you love us. That is why you convict our hearts to repent. Oleh karena Engkau sangat mengasihi setiap kami terus-menerus diberi waktu untuk memperbaiki kesalahan kami. And I thank you, Father, that you convict each and every one of us here in Terima RGM. kasih Tuhan, tolonglah aku minta terus-menerus insyafkan semua yang ada di RGM. Yes, Father, we are your children. Iya Tuhan, semua kami adalah We- anak-anak-Mu. We love your word. Kami sungguh-sungguh mengasihi perintah dan aturan-Mu. We delight in your Kami commandments. sangat senang terhadap hukum-Mu dan firman-Mu. And we are grateful that you correct Dan us. kami sangat bersyukur jikalau Engkau menegur kami dengan firman-Mu. Thank you for the chance Terima kasih atas kesempatan ini. to repent. Agar kami bisa berbalik dari kejahatan. Thank you for your Terima forgiveness. kasih Engkau juga sudah mengampunin kami. We thank you that you continue to restore us. Dan teruslah menerus memperbaiki, memulihkan setiap kami. Restore us to full spiritual maturity. Pulihkan agar kami secara rohani menjadi sempurna dan penuh. Thank you, Father. We are so blessed to have you as our God. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kami punya Allah yang begitu dahsyat seperti Engkau. As we continue to put our trust in you, Dan pada saat kami terus-menerus tetap taat dan percaya kepadamu, we know we are safe in your protection. kami tahu asalkan kami terus taat
terus percaya kami diselamatkan oleh-Mu. And we know our salvation is secure in your love. Dan kami tahu keselamatan kami terjamin oleh karena kasih karunia-Mu. Now let us lift up our hands to receive the benediction. Ayo sama-sama kita angkat kedua tangan untuk menerima berkat Tuhan. Bekat Kohanim, Yevarechecha Adonai veish merecha. Tuhan senantiasa memberkatimu dan senantiasa melindungimu. Ya'er Adonai panav elecha vehunecha. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia yang berkelimpahan. Isa Adonai panav elecha viasem lecha shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dimanapun engkau berada. And in Jesus' name, all of God's children say, Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang menerima kami katakan, Amen. amin, amin. Oke, saya pernah merasa tersinggung karena seseorang yang menghina tentang apa yang saya makan juga yang saya pakai. Beberapa kali sampai saya suka kehilangan nafsu makan setelah mendengarnya. Saya selalu berdoa untuk itu, tapi suatu hari saya tidak tahan lagi. Saya hanya berdoa minta wisdom pada Tuhan untuk menjelaskan apa yang saya alami. Apakah benar, dear pastor? Ini maksudnya menjelaskan kepada orang itu ya. Betul? Betul Ibu Ya, Ata? Betul. betul. Okay, English please. Anyone can translate. William or Faith? Yeah, William, go ahead. So Miss Asha Devi is saying, I've ever felt offended because someone looked down about what I eat and also what I wear. Oftentimes, even until I lost my appetite eating after hearing them say it. I always pray for it, but one day I really couldn't take it anymore. I only asked for wisdom from God to explain what I am experiencing. Meaning explaining to that person, correct? Yeah. Yes. Is this Is this correct? correct, dear pastor? Yes. Again, the part. Okay, can you repeat, William? The Last part, the last part. Okay. Until one day I couldn't take it anymore. I only asked for wisdom from God to explain to me what I am experiencing. Explain to them. No, explain to the person. Explain to them what I am experiencing. Is this Correct. It's correct? correct. Okay, when it comes to situations like this about what people say, what they do to you, Oke, kalau soal tentang situasi seperti ini ya, apa omongan orang tentang kita, apa yang dilakukan orang lain terhadap diri kita, we always have a choice. kita sebetulnya selalu punya pilihan. Get offended, we will feel the need to explain ourselves. Kalau kita itu tersinggung, kita akan merasa ada suatu keperluan atau selalu dorongan kita harus menjelaskan tentang kita. If I am not offended, Tapi jikalau aku tidak tersinggung sama sekali, no matter what other people say, apapun yang mau dikatakan orang lain, I know I don't have to justify myself. aku tahu aku tidak perlu kok berusaha, berjuang, mencari jawaban dan alasan untuk orang lain. So if people want to criticize what I eat and what I wear, Jadi contoh kalau orang mau mengkritik apa yang aku makan atau apa yang aku pakai, I need to ask myself one aku question. harus sebetulnya bertanya kepada diriku sendiri satu hal. Do I want to be affected by them? Apakah aku mau dipengaruh oleh perkataan orang itu? That's the only thing I need to ask myself. Sebetulnya itu saja yang harus aku tanyakan kepada diriku sendiri. Because we must understand no matter what we say or how we try to justify, it will never change their minds. Sebab kadangkala kita harus terima kenyataan, apapun jawaban kita, apapun alasan kita, mungkin orang itu tidak pernah bisa mengerti. That is why we know that the word of God
is a mirror for us to check our character. Makanya sering-sering kita membaca firman Tuhan sebetulnya adalah cermin untuk kita sendiri untuk merubah karakter kita sendiri. For whatever people say to me, do I want to be offended? Nah, tentang omongan orang lain, pertanyaannya adalah apakah aku mau mendengar omongan orang lain dan terus tersinggung? Do I want to release forgiveness immediately and bear no resentment? Sewaktu aku mendengar kata-kata orang yang tidak enak, apakah aku memilih terus, seperti tadi yang Pastor Steph ajarkan, terus melepaskan pengampunan, atau aku mau menyimpan amarah dan dendam? Because if I want to be angry, if I want to be upset or frustrated, I can. Sebab itu juga adalah pilihan. Kalau aku memilih untuk marah, untuk mendendam, untuk simpan, itu juga bisa, ya. But if I've made up my mind not to bear any resentment and not to get offended, I know I can succeed. Jadi kalau dari awal kita udah memastikan ini adalah tentang ketaatanku terhadap Tuhan. Jadi apa yang aku dengar, aku sudah memilih dengan tegas, aku tidak mau tersinggung dan aku tidak mau menyimpan dendam karena aku mau taat kepada Tuhan. Kalau sudah memilih dari awal, pasti aku akan berhasil. So this is the answer, my dear sister. Jadi inilah jawabannya, saudariku. You have a choice to make. Setiap kita punya pilihan. Choose to obey God, Kita harus memilih untuk taat kepada Tuhan. and surely He will bless you. Pasti Tuhan sendiri akan memberkati kita. I hope that answers your question. Saya berharap jawaban ini memberi manfaat, ya. Sepertinya ada satu lagi, ya. Sepertinya ada satu pertanyaan lagi, ya. Can someone help me one read in bahasa Indonesia and one translate it also? Oke, ada pertanyaan, Pastor, kalau kita dituduh dan disudutkan dengan kejam tanpa dikasih kesempatan untuk menjelaskan, padahal kita tidak bersalah, apa yang harus kita lakukan? So in English is, Pastor, if we are accused and cornered violently without giving a chance to explain ourselves, even though we didn't do anything wrong, what should we do? Okay. Now the thing is, when you are in such a situation, I think what he's trying to say is if let's say we are accused and we are cornered, means very harsh, very harsh, and without given a chance to explain, and we are not in the wrong, what should we do? Normally in such a situation, we also have a choice. Biasa ya, di situasi seperti ini kita juga punya pilihan. It's always best to first allow both sides to cool down. Sangat penting ya, sangat penting. Yang pertama, kita harus mengizinkan sama-sama cool down dulu, reda dulu. Because if you engage immediately, surely the argument will be very explosive. Sebab kalau kita tahu satu udah lagi emosian dan kita masih engage ya, nah pasti ini dua-duanya nanti akan dibawa lebih marah lagi, lebih ini besar lagi pertengkarannya. In order to diffuse the situation, jadi satu yang kita ya kalau udah tahu yang ini lagi marah ya, bagaimana kita bisa ini meredakan situasinya? it is always wise to say this to the other party. Dengan hikmat kita bisa berkata kepada yang marah itu, Let's not quarrel, ayo jangan berantem ya, because I want to keep the peace. sebab aku mau menjaga damai. This is perhaps a misunderstanding. Ya, mungkin ada salah paham. When you cool down, then we can talk and discuss Ayo further. sama-sama kita reda dulu, nanti setelah kita sama-sama reda, kita bisa bahas lebih dalam lagi. This is the best way out.
Ini adalah cara yang paling baik untuk meredakan atau menyelesaikan masalah. Why do I say this is the best way? Kenapa saya berkata ini adalah cara yang terbaik? Because as long as you are not going to get offended, Sebab asalkan saudara memilih gimana pun aku tidak mau tersinggung, and you are ready and willing to forgive, dan asalkan saudara sudah memilih dengan tegas apapun itu, aku tetap mau mengampunin orang lain. so who is right and who is wrong is no longer important. Tidak peduli dia benar, aku salah, atau aku salah, dia benar. Pokoknya aku sudah memilih dengan tegas, tidak mau tersinggung, selalu mau mengampunin. Let me just give you a simple example to help you understand Saya this. kasih contoh. This young man that I'm counseling got angry, turned around, shouted at me, and accused me. Ada satu anak muda yang saya lagi konseling, tiba-tiba marah-marah, menuduh aku, dan bahkan mencerca aku. This is during counseling. Ini di tengah-tengah konseling. So he banged the table, Dia bang meja, he shouted and said, dia teriak dan dia berkata, "What you are teaching is false teaching. apa yang kamu ajarin itu salah. I don't agree with you. Aku tidak setuju. This is not biblical. Ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. You are wrong. Engkau salah. How can you say that about me?" Gimana kamu bisa menuduh aku dengan firman Tuhan secara ini? And he ended by saying this: Dan dia berkata seperti ini. "I want to watch porn and masturbate, and I don't want to feel guilty about it." Aku mau seenaknya nonton pornografi, aku mau sesuka hatiku masturbasi, dan aku tidak pernah mau merasa bersalah dan karena hal itu tidak ada salahnya. So obviously I'm wrong, right? Jadi artinya di situasi begini menjadi aku yang salah dong. Because he don't agree with me. Karena dia di sisi dia lah, artinya aku salah karena dia nggak setuju sama aku. Because his belief is that masturbation and pornography is not sinful. Dan karena menurut dia boleh pornografi, dia boleh masturbasi, dia So- tidak mau ditegur. What do I say? Jadi apa yang harus aku katakan? Very simple. Sangat sederhana. I'm so sorry. Maafkan aku If whatever I say have caused you offense or offended you, kalau apa yang aku katakan menyinggungmu. I apologize. Maafkan aku. It's so simple. Sangat sederhana, saudara. Do I need to get offended? Apakah aku perlu tersinggung? I just smile, Aku cukup tersenyum, I hug him, aku peluk and dia, I just say, "Let me pray for you." dan aku berkata, ayo aku doain kamu ya. What else can I do? Apalagi yang bisa kita lakukan? I cannot tell him and force him. Aku nggak bisa ini loh mendesak dia atau paksa dia. And say sexual immorality is a sin. Aku tidak bisa memaksa dia kalau itu bukan kemauan dia. Dia tidak diansyafkan kalau itu adalah dosa. Even I know I'm right. Bahkan aku tahu aku itu benar. I did nothing wrong. Aku nggak ada salahnya. I'm trying to help him. Aku bahkan mau menolong dia. And the Bible is never wrong, Dan right? firman Tuhan nggak pernah salah. Still, Tetap saja I choose to say I'm sorry. aku memilih meminta maaf kalau aku menyinggung dia. So understand this, my friends. Jadi engkau harus ingat yang satu ini. It's not about right and wrong. Kadangkala bukan tentang mereka salah, kita benar, mereka salah. But always remember, Tetapi selalu ingat, when you need to prove yourself right, then that is called taking offense. jikalau tujuanmu adalah selalu mau menjelaskan aku ini benar, aku ini benar, aku ini benar, aku ini nggak salah. Itu sendiri juga sudah menjadi kesombongan. Because if I'm not offended, then why do I need to justify myself? Karena kalau aku sudah memilih dengan tegas tidak mau tersinggung, apapun yang dikatakan orang lain, apapun yang dilakukan orang lain, tidak akan terjadi pertengkaran. All I know is I practice Matthew 18:3. Yang harus aku pastikan adalah aku sendiri mempraktekkan Matius pasal 16 ayat 24. Just be humble, Rendah hati, be kind, baik hati, gentle, lemah lembut, forgiving. ampunin. My job is done. Udah,
selesai pekerjaan kita. So I hope you understand this, my friends. Saya berharap saudara-saudari sudah mengerti yang satu ini. Right and wrong is not important. Kadangkala di dalam perdebatan siapa salah siapa benar itu bukanlah hal yang sangat penting. But I let my heart to become right with God. Tetapi yang terpenting, aku memastikan hati ini benar di hadapan Tuhan. That's more important. Itulah yang terpenting. I hope that answers your question. Semoga jawaban ini bermanfaat buat saudara dan saudari. Oke, Thank you so jadi much. terima kasih sudah bergabung. Tuhan memberkati. Selamat malam. God bless you. Bye. Good night. Good night. Good night.